Good morning guys. So, karon sige kong hangyo sa akong partner diri sa Amerika nga mag-vlog mi kay aron nga makakwarta mi. Samok kay ni siya dili mo sugot. Lagot kaayo. Sige lang og di jud mo sugot. Dugay-dugay na ko sige hangyo ani murag mga 4 na katuig. Di mo sugot. Pungot jud ko eh. Nya dayon sa kay akong maayong buhaton aning niya aron mo sugot ni siya. Di jud mo sugot na gusto ko mag-vlog aron nga nilingaw-lingaw. Di jud mo sugot samok makalagot. Murag ako galing ni siyang ko anon kaning sa ngalana kabalo na ko. Ipuasa sa kama.